Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Well, I hope everyone is doing well and then healthy and also happy, okay? Well, today, let's continue our lesson. It's the third meeting topic. So it's about how to develop your vocabulary. Okay, so today kita belajar bagaimana cara meningkatkan kosakata through reading ya, melalui reading atau lewat teks-teks yang kita baca. Okay, before I continue our lesson today, first I would like to ask you whether you have already installed dictionary or digital dictionary. Are you familiar using online dictionary or digital dictionary, everyone? Ya, biasanya kalian kalau pakai kamus itu pakai kamus apa? Printed dictionary or digital dictionary or online dictionary or Google Translate. Yeah. Now, so today we will focus on how to maximize the use of a dictionary. Okay, so the first dictionary I recommend you to install maybe in your laptop is Longman Dictionary, or you can also download it or install it in your phone ya, in your phone. Okay, this is the monolingual dictionary. Nah, jadi kalau kalian mau meningkatkan kosakata, itu sebaiknya menggunakan kamus monolingual, not bilingual. Ya, jadi bukan kamus yang ada kata sulitnya, kemudian kata bahasa Inggrisnya, kemudian terjemahannya bahasa Indonesia, jangan. Jadi kalau itu artinya kamus terjemahan, yaitu kamus dua bahasa. Nah, sebaiknya itu adalah menggunakan kamus yang monolingual, baik kata dan penjelasan makna yang kita cari itu dalam bahasa Inggris juga. Oke. Okay? Nah, for example, this one ya, ada features-featuresnya banyak itu yang bisa kalian gunakan. Nah, misalnya ini kata bicycle. Oke, bicycle. Bicycle, nah ini adalah kata ya. Kenapa ada minus-minus begini? Ini artinya suku katanya. Berarti ada three suku kata ya. There are 3 syllables, okay? Bicycle. Nah, and this one is the way to pronounce. Dan ini adalah cara mengucapkannya. And this speaker symbol, ya, simbol ini adalah ketika kalian klik, dia akan mengeluarkan suara cara pengucapannya. Nah, jadi sudah mudah kok caranya ya sekarang. Kalau kita pakai printed dictionary itu kelemahannya hanya ada kata, kemudian cara simbol ya, kata, simbol, cara mengucapkannya, kemudian maknanya. Nah, kita tidak bisa mendengar dari native speaker-nya how to pronounce the word. Oke? Ya. Nah, ini kamusnya setelah itu ada word origin. Ini word origin. Word origin itu adalah asal-usul kata itu, ya. Nah, jadi sampai sedetail itu guys digunakan. Kalau di printed dictionary kan tidak ada. Nah, jadi ini dijelaskan bicycle itu, what is it? A vehicle with two wheels that you ride by pushing its pedals with your feet. Nah, jadi dijelaskannya ini bahwa bicycle itu adalah kendaraan dengan dua roda yang kamu kendarai dengan menekan pedalsnya ya. Pedalsnya dengan dua kaki ya, dengan kakimu. Nah, biasanya kata yang kita cari itu ada simbol ininya juga. Gambarnya, bukan simbol tapi gambarnya, pictures, oke? Okay? And then normally it's followed by example of sentence. Nah, dan ada contoh kalimatnya.
Okay, that's why I recommend you untuk menginstall kamusnya. Nah, these adalah links yang kalian bisa gunakan untuk mencari atau informasi lebih lanjut how to use dictionary ya. Bagaimana sih cara menggunakan kamus. Nah, nanti silakan kalian klik link ini ya, dicari di link YouTube yang share ini. Oke. Nah, and then ini bisa kalian install in your laptop, okay? Yeah. And in your phone. But for now, I strongly recommend you to download or to install in your phone itu Merriam-Webster Dictionary. Kenapa? Karena dia bisa kita gunakan tanpa ada kuota, artinya tidak harus terhubung dengan internet. Oke, secara Miss juga Miss mantan anak kos ya, jadi kalau ada tuh yang gratisan menghemat biaya. Tapi pas install ya, of course you need the quota. Tapi untuk menggunakannya tidak harus terhubung dengan internet gitu. Jadi tanpa kuota pun tetap bisa kalian pakai. Nah, this one ya, the dictionary is this one. Nah, kamusnya yang ini, Merriam-Webster. Jadi nanti silahkan kalian install ya in your handphone. I don't care, Miss, memorinya nggak cukup ini, I don't care. Oke, mahasiswa itu wajib punya aplikasi kamus. Oke, apalagi sudah sedang belajar bahasa Inggris seperti ini, you must have your dictionary. Oke, so you must download or install in your phone. I don't care about the memory, korbankan yang lain selama kamus bisa masuk. Oke, guys? Ya, jadi nanti di install ini Merriam-Webster. Oke? Ya, next kita lanjut. Oke. Nah, that's the topic for today ya. Jadi meeting ketiga itu adalah kita develop vocabulary for reading ya. Jadi nanti lewat reading kita meningkatkan kosakata. Now, what should you do? Apa yang harus dilakukan? Well, okay, next. The first exercise is you must read this paragraph. Okay, first read this paragraph. These three paragraphs, and then after that list 10 to 20 difficult words which you don't understand the meaning. List them and then find the meaning from the dictionaries. After that, try to find the synonym. Okay? Nah, jadi tugasnya yang pertama, silahkan dibaca dulu paragraf ini. Setelah itu, kalian temukan 10 sampai 20 kata sulitnya yang kalian nggak paham artinya. Kemudian, cari maknanya in the dictionary, ya, di kamus yang Merriam-Webster tadi kan sudah diinstal. Nah, setelah itu nggak stop batas di situ, tapi kalian juga harus menemukan the synonym, oke? Kata yang tadi itu yang maknanya sama, oke? Or the closest meaning, atau makna yang paling dekat dengan kata yang kalian cari itu. Misalnya kata huge, ya, kata huge, kemudian nanti setelah cari meaningnya in the dictionary, find the synonym. Jadi huge misalnya sinonimnya adalah big, oke, atau large, ya. Nah, that's the first exercise you should do. After that, please do this quiz, ya. The second one is you need to do the quiz, okay? Nah, the first, please read about these three people. Brandon Smith, Lauren Russell, and Erica Davis. They are students. They are not only students, but they also work. So they study and work at the same time. Okay? So read and then the same thing, list the difficult word you don't understand the meaning, and then find
the meaning in the dictionary. Okay? But for this, you don't need to find the synonym. Just the meaning. Okay? Nah, untuk latihan yang ini tidak perlu melis sinonimnya. Kalau yang ini cukup melis kata, kalian list kata-kata sulitnya yang you don't understand, kemudian cari maknanya di kamus ya. Type please, type them please ya, diketik. And then setelah selesai dengan vocabnya, kosakatanya, please answer this box ya. You guys tick, you do the checklist. Oke, kalian checklist yang jawabannya itu sesuai dengan orangnya. For example, to earn money for college. Ya, siapa yang bekerja itu to earn money for college. Yang bekerja untuk mencari uang untuk kuliah. Siapakah itu? Misalnya Lauren, or Brandon, or Erika, atau tiga-tiganya misalnya. You tick it, okay? You do the checklist. That's the third. The last, yang terakhir, sudah 3 tadi ya. And the last is this one. Look at the reasons ya. You need to answer the questions and explain, dijabarkan ya. Nah, jadi dijawab soal 1 sampai 4 ini, tapi bukan yes no jawabannya ya. Jadi you have to understand the question first and then you describe the answer according to the text here. Okay? Yeah. Any questions so far? If you have questions, please let me know. Okay, guys? I think that's all for today. So inshallah, we are going to meet again in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye for now.